Kenapa kita nak buat brand test untuk anak-anak kita? Share me the red color, but I only one star. One star. Yeah, oh my god. What's that? Oh my god. So hari ini kita sudah sampai ni Genius Mind Academy. Sebab apa? Sebab hari ini saya bawa dua anak datang sini. Pagi-pagi kita sudah buat satu brand test untuk anak-anak. It's a very important test. It's called EEG test. So with this test, you know whether the brain wave is balanced, which one is leaking, which one is too strong. During the training, we know what to do. So we are very scientific. Our course is to do dynamic brain. That means 6 areas of balance, It's called the 5-6-5 formula. 5 is a sensory activation, 6 brain wave balancing, and 5 enhancement, that means improvement, strengthening. So if you look at this brain wave, so look at Sylvia, you can see that this side is much stronger than this side. That means this is right brain, stronger than the left brain. Sylvia is a right brain person, love music, love art, playful, run around. Analysis correct, Anak? Yes. So sekarang dia orang tengah kelas. Nanti kita tunjuk orang dia orang macam mana kelas. And then with the blindfold, they can remember the card. Show you what. Let's go. I don't wanna wear the shoes anymore. I just bought it. Dear sour stands on it. Kita sebagai ibu ayah, kita paling risau punya ialah anak-anak dia orang punya kerja sekolah, dia orang punya homework. So kita sudah tahu dia orang punya otak, okay, macam mana. Lalu kita boleh buat satu tahu dia orang punya improvement kat mana. Baru kita boleh tunjuk dia orang macam mana nak improve lagi. And then kita pun tahu dia orang tak sama punya type. Sebab saya hantar anak-anak saya tak tahu Genius Mind Academy. So dia orang punya spelling test, saya pun tak payah susah-susah. Kadang-kadang kita ajar dia orang spelling test sampai kita sendiri sebagai ibu ayah kita pun nangis kan. So sekarang sudah tak payah risau, kita ada Genius Mind. You think I'm magic all of the night. Kita telah habis satu test tau. So dia sekarang dia orang walaupun dia orang blindfold, dia orang pun sudah boleh tahu warna ni ialah apa. So kita buat satu test, okay? Tengok dia orang hari ini belajar apa. So what color now? Red. Red ah? Okay. So what color now? Black. Okay, show me the black color and star shape. I don't wanna wear the shoes anymore. Okay. So kali ini kita punya kelas sudah habis. So dia orang lepas 2 jam. Tadi korang pun boleh nampak kan, saya buat satu test kepada saya punya anak-anak. So anak-anak saya walaupun dia orang blindfold, tak nampak apa-apa, dia orang pun masih boleh tahu itu kad dia apa, warna apa, nombor apa, berapa shape, ada apa-apa, dia orang boleh tunjuk semua. So memang sangat hebat. Hanya 2 jam sahaja. So hari ini kita pun ada trial class. Satu orang hanya RM39 untuk 2 jam punya kelas. So kalau korang minat kita punya Genius Mind Academy punya kelas semua, kos-kos semua, korang boleh tekan link. Thank you. See you. Bye.